Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar setia Radio Muslim Jogja dan pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pada malam hari ini kita masih bisa bergabung, kita masih bisa menjadi ruang dengar sobat muslim semua dan menjadi sarana bagi kaum muslimin untuk mencari ilmu. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa selalu berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Dan di antara salah satu kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita di tanggal 6 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan 4 Mei 2025, kita dapat bersua kembali menemani ruang dengar sobat muslim pada kajian yang akan dibersamai oleh Ustadz Al-Ustadz Rofar El-Hamim Hafizahullahu Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu dari praktik belajar Al-Quran, praktik dan membaca Al-Quran, yang mana pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan yang akan melanjutkan pembacaan surat di surat Al-Isra ayat 23. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulainya kajian hingga berakhirnya kebersamaan kita mengikuti program kajian pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu Ustadz yang sudah ada di sana. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, audionya sudah dari studio sudah masuk Ustadz? Ya, sudah terdengar jelas di sini. Baik. Kita nantinya akan ada sesi di mana sobat muslim bisa menyetorkan bacaannya dan akan langsung dikoreksi oleh Ustadz, di mana sobat muslim bisa mengirimkan atau menelpon ke nomor WhatsApp di nomor 0852 9334 887. Saya ulangi kembali, 0852 9334 8887. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk sesi pertama di kesempatan pada malam hari ini ya. Kita persilakan kepada Ummu Abdillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum kelihatan Ustaz. Amin ya. Apakah sudah terlihat Ibu? Belum kelihatan Ustaz. Di Zoom belum ada. Di Zoom layarnya. Ya di TV, yang di streaming belum kelihatan. Ya sudah. Ayat berapa Ustaz? Ayat 23. 23 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibar ahaduhuma au imma yablughanna indaka bara'atuma au filahu imma yablughanna indaka bara'atuma au filahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid
lahuma janahal kulli minal rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum rabbukum a'lamu bima fi nufusikum aw shalihin wa innahu kana lil awwabina ghafura wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwasyayatin Coba diulangi. Bahkan Innal mubadzirina. innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin Fakana syaitanu li rabbihi kafura Cukup. Barakallahu fiik. Wa'ad Ustaz Rafiq Ustaz jazakumullah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kepada Ibu Wati. Silakan kepada Ibu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha. Coba diulang dari awal. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Ulangi. Faqul lahum qawlan maysura wala taj'al yadaka maghlulak wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqia fala tabsutha ila unuqika. ila unukika oh ya ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqauda malumam mahsura. Ulangi dari awal ayat. Nggih, Pak Ustadz. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila mau. Iya, Pak Ustadz. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqauda malumam mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman Nggih, Pak Ustadz. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa yaqdir. Tebalkan. Liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ulangi. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Shadnya tambah lagi. Basi. Nggih, Pak Ustadz. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Lagi ulangi.
innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Nah, Wala taqtulu auladakum khasyatan salah Pak Ustaz. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. imlaq, panjangkan. Afwan Pak Ustaz ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukukum. Ulang Pak Ustaz. Nahnu narzukukum juhum. Nahnu yarzukuhum wa iyyakum. Mulai. Nahnu narzukuhum. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Lagi. Nahnu narzukuhum. Ya kan itu. Salah Pak Ustaz. Nahnu narzukuhum. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hitoam. Inna qatlahum kana hitoma. Astagfirullahaladzim. Inna qatlahum kana hito'an kabiro. Mulai. Inna qatlahum kana hito'an kabiro. Pakai angka. Nggih Pak Ustaz. Inna qatlahum kana hito. Inna qatlahum kana hito'am kabiro. Mulai. Inna qatlahum kana hito'am kabiro. Nah, cukup. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Syukran Pak Ustaz. Jazakallah khair Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi selanjutnya kepada Bapak Aditya Ari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. Lamnya tipiskan. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. Tebal yang tebal tipiskan. Ditarik ya Ustaz ya. Nah. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Mulai. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. Ulangi panjang-panjangnya. Qisṭas. Panjang. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. Baik, dzalika. ولا belum dat هنا Ulangi. ذلك خير وأحسن تأويلا. Nah, cukup. Barakallahu fiik. Barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Izin langsung Nah. langsung Ustaz nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita lanjutkan lagi kepada saudara Deka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ikhfa-nya samar lagi. Ayyada. Na'am, kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Kurang tipis. Ayyada. Ya. Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Kafnya si hams. Na'am. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Nah, cukup. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kepada Ummu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya-nya diperjelas. Syai. A'udzu billahi minasy Mohon maaf, Ummu Nurul. Ikati inas. Mohon maaf, suaranya terputus. Boleh diulang? Ulang, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
afa'af af- afa'afakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa innakum latakuluna qawlan azima walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila zil arsy sabila. Coba ulang dari awal ayat. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila zil arsy sabila. Ra-nya tebalkan arshi. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila zil arsy sabila. Ulangi. Idzal labtaghaw idzal labtaghaw ila zil arsy sabila. Subhanahu wa ta'ala amma lamnya wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Begitu Ustaz, diulang. Lanjut. Afwan Ustaz. Wa in min syai'in illa yubas wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Diulang Ustaz. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ulangi bihamdihi, panjangkan juga haknya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nah, innahu kana haliman ghafura. Ulangi. Innahu kana haliman ghafura. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Nah, cukup. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi kepada saudara Juwaria, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa isa ayat 145 Ustaz. Ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi athanihim waqra. Ulangi panjang bedanya diperhatikan. Waja'alna ala qulubihim akinnatan yafqahuhu wa fi athanihim waqra. Ulangi wa fi adhanihim. Wa fi adhanihim waqra. Ulangi. Wa fi adhanihim waqra. Adhani. Jangan. Wa fi adhanihim waqra. Wa idza qarta Zakarta. Zakarta. Wa idza zaqarta rabbaka fil wa idza zaqarta Zaka. Kaf bukan qaf. wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu walau ala Tasdid walau. wa idza sakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu walau ala adbarihim nufura. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi ith yastami'una ilaika wa ithum najwa. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi ith yastami'una ilaika wa yastami'una ilaika wa ishum najwa yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Tattabi'una. In tattabi'una illa rajulan mashhura. Illa rajula. Jim pendek kan? Rajulan ma. In tattabi'una illa rajulan mashhura. Unzur kaifa dorobu lakal amsala fadollu fala yastati'una sabila. Begitu Pak Ustaz. Ya. Lanjut, diulang. Satu ayat lagi, selesaikan satu ayat lagi. Iya. Wa qalu wa idza kunna idzaman wa qalu wa
wa idza kunna izoman wa rufatan a inna la mab'udzuna khalqan jadida. Ulangi. Wa qalu a idza kunna izoman Panjang. La idhama. wa qalu wa idza kunna izoman warufatan a inna la mab'udzuna khalqan jadida. Ulangi. A inna la mab'udzuna khalqan jadida. lama ba'utsuna. A inna lama ba'udzuna khalqan jadida. Ainnya panjang. Lama ba'utsuna. A inna lama ba'u Nun panjang juga. A inna lama ba'udzuna khalqan jadida. Nah, cukup. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi kepada Bapak Anto dan Ibu Desi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Ulangi. Aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Fasayaquluna man yu'iduna. Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Pokoknya fatoro. Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Ulang. Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu. Qul asa an yakuna qariba. Yauma yad'ukum fatastajibuna biham. Yauma yad'ukum fatastajibuna biham. Apa Ustaz? Bihamdi. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Lam illa. Wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Ulangi. Wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yazaghu bainahum. Ulangi. Inna syaitana yazaghu bainahum. Pendekkan ghain zal. Inna syaitana yazaghu bainahum.
Inna syaitona kana lil insani aduwa. Dari mana? Lil. Selesaikan mubina. Inna syaitana. Oh, sampai selesai saya. Ya. Inna syaitana kana lil insani aduwam mubina. Nah. Rabbukum a'lamu bikum iyasha yarhamkum au iyasha yu'azzibkum wa ma arsalnaka alaihim wakila Ulangi. wa ma arsalnaka alaihim wakila wa rabbuka a'lamu biman fis sama wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Coba tadi ayat sebelumnya. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Coba. Wa ma. Ayat yang mana Ustaz? Ayat sebelumnya. Walaqad Ustaz. Potongan terakhir. Ayat sebelumnya. Potongan terakhir. Wa atayna ini bukan Ustaz? Ayat 54. 54. Oh, 5. Wa rabbuka ayat 54. Wa rabbuka ini Ustaz. Rabbukum a'lamu bikum. Rabbukum. Yang potongan terakhir. Wa ma arsalnaka alaihim. Oh ya, 6 Ustaz. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Nah, cukup. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Wa atayna Dawuda zabura. Qul id'u allazina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfal durri ankum wala tahwila. Ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah. Aqrabu. Hanya pendek. Ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah. Ulangi. Ayyuhum aqrabu. Gitu Ustaz, enggak? Ya. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Inna
عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو قبل يا أستاذ قبل يوم القيامة أو مؤذبوها عذابا شديدا أو معذبها apa Ustaz? Au أنا Ustaz. أو مؤذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. طيب بارك الله فيك. بارك الله جزاكم الله خيرا أستاذ. نعم إياك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita lanjutkan lagi kepada Ummu Nurul, silakan. Sudah Ustadz, afwan. Oh, baik. Kita lanjutkan kepada Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 61 ya Ustaz. 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma mana'ana illa an kadzdzaba bihal awwal wa atayna samudan naqatamu basiratan fadlamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa wa idh qulna laka wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnasi wasyajarah illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Tabalkan dhain tughyana illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an fanukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikan dzurriyyatah ila yaumil qiyamati la ahtanikan dzurriyyatahu illa qalila
Nah, baik. Cukup. Barakallahu fiik. Afika barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kepada Ummu Faiz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala idhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Baik, nah, cukup. Barakallahu fiik. Barakallah. Ustaz, bisa disambung Bapak Ustaz? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa amintum ay yakhshifa bikum janibal barri aw yursila alaikum Lagi roknya tebalkan lagi rok. أو يرسل عليكم حاصبا Baik, suaranya terputus, Abu Faiz. مرة أخرى. Coba diulang, Abu Faiz. Terputus suaranya. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم Minar rihi. Tipis. Oh, sifa. Sodnya tebal. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم
Hamzah. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم. Itu roknya masih tebal. Minarri. Tipiskan. Minar. فيرسل عليكم Fayursila. قاصفا. Hamzah. Yang awal tebal kan. Fayursila. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Baik, barakallahu fiik. Baik, barakallah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kepada Ibu Yani. Silakan Ibu Yani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu layaftinu wa in kadu layaftinunaka anil lati awqaina ilaika litaftaria. Aja pendeknya Ibu. Oh, salah. Wa in kadu layaftinunaka anil ladzina awqaina ilaika litaftaria alaina ghairu. Ulangi. Litaftaria alaina ghairu. Wa isal la taqutu kaqulila. Ulangi. Wa isal la taqutu kaqulila. Kayaknya pendek. Latakhuzuka. Wa isal la taqutu kaqulila. Nah.
walaula ang sabatnaka laqad Sabbat. walaula ang sabatnaka laqad Kayak pendek. kita Sabbatnaka. sabatnaka walaula ang sabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim sayang qalila Ulangi. walaula ang sabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim Kita tarkanu. kita tarkanu ilaihim sayang qalila. Tarkanu. Nunya pendek. Oh iya. Lakod kita tarkanu ilaihim sayang qalila. Ulang tas. Lanjut. Isalla asakota kadi fal hayati wadi fal mamati summa la tajidu laka alaina nasiro. Ulangi. Isalla asakona kadi fal hayata Isalla asakona kadi fal hayati wadi fal mamati summa la tajidu laka alaina nasiro. Nasira. Ulangi. Thumma la tajidu. Summa la tajidu laka alaina nasiro. Thumma la tajidu. Summa la tajidu laka alaina nasiro. Lagi ulang. Summa la tajidu laka alaina nasiro. Baik, Bu. Nah, barakallahu fiik. Wafik barakallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Sobat Muslim dan pemirsa Niaga TV, Alhamdulillah kita setelah menyelesaikan pelajaran hari ini, yang mana kita sudah bergantian membacakan surat Al-Isra ayat 23 sampai 75. Semoga pelajaran hari ini kita dapat mengambil faedah dan manfaatnya. Sebelum kita menutup perjumpaan pada malam hari ini, kita akan minta Ustadz untuk memberikan nasihat dan juga kesimpulan untuk perjumpaan pada malam hari ini. Untuk itu kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mendengar Radio Muslim Jogja, pemirsa Niaga TV dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada yang menyaksikan latihan kita dan juga mempraktikkan bacaan pada malam hari ini, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, latihan kita di malam hari ini berjalan dengan beberapa koreksi, dan yang ingin kami ingatkan sebagaimana yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kami harapkan dengan sangat ketika membaca atau mestorkan bacaan, alangkah baiknya sebelumnya kita mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi kita melatih bacaan, kita baca ulang-ulang sebelum kita mestorkan. Sekarang kita sampai ayat ke-75, berarti besok lanjut 76 dan seterusnya, maka ayat 76 sampai beberapa ayat berikutnya kita baca, kita ulang, kita siapkan agar pada pertemuan berikutnya ketika datang giliran kita membaca, itu kita membaca dengan kapasitas bacaan kita atau kemampuan yang terbaik pada yang ada pada diri kita, dan itu akan lebih berfaedah daripada kita langsung membaca sehingga nanti banyak salahnya ya. Jadi kami harapkan dengan sangat kaum muslimin dan muslimah yang ingin praktek agar minim kesalahan, artinya kesalahan yang kami perbaiki tinggal huruf-huruf yang tebal saja, mungkin kurang tebal, atau huruf ya yang seharusnya ditipiskan maka kita harus menipiskan, atau huruf-huruf yang seharusnya itu
adalah huruf yang benar-benar kita merasa sulit, bukan masalah panjang pendek, bukan masalah tertukar harokat, bukan masalah harokat dan lain sebagainya. Maka dengan ini, dengan kita memperhatikan dengan lebih masalah panjang pendek, masalah harokat dan juga ikhfa, idgham bi ghunnah dan hukum nuskun tanwin yang lainnya, ketika kita memperhatikan maka kita akan mendapatkan bacaan yang lebih maksimal. Di antara hal yang menjadikan bacaan kita lama, tidak baik, atau kita belajarnya itu lama, sulit dan terbata-bata adalah kurangnya fokus ketika kita latihan, kurangnya fokus ketika kita berlatih dan ketika kita mestorkan bacaan. Jadi ketika kita store mungkin hanya setengah-setengah, tinggal sisa-sisa tenaga ataupun yang lainnya, maka itu sangat berefek pada lancarnya bacaan kita dan juga latihan sebelumnya. Jadi harapannya kita lebih serius lagi ketika membaca Quran, dan kita punya target bahwasanya kita ingin lancar baca Quran. Kita tidak ingin terus-menerus salah ketika membaca Al-Quran. Maka dengan kita mengetahui bahwasanya kita harus benar ketika membaca Quran, maka dengan itu kita akan hati-hati dan kita akan berlatih sebelumnya. Maka dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya dan juga terutama dalam hal bacaan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera atau memudahkan lisan kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan fasih tanpa ada kendala yang berarti ketika membaca Al-Quran, sehingga kita bisa mengharapkan pahala yang maksimal ketika kita membaca Al-Quran. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh tilawah kita dan juga seluruh amal soleh yang sudah kita upayakan. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Rafael Hamim atas ilmu yang sudah disampaikan, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada pemirsa Radio Muslim dan juga Niaga TV atas partisipasi dakwah. Semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Dan mohon maaf untuk sobat Muslim dan juga pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada yang belum berkesempatan untuk bisa menyetorkan bacaannya. Insya Allah pada malam Kamis pada Kamis malam, mohon maaf, pada Kamis malam dan juga malam Ahad nanti sobat Muslim bisa kembali mencoba untuk menyetorkan bacaannya pada malam Kamis dan juga malam Senin. Baik sobat Muslim, kami akhiri perjumpaan pada malam hari ini. Kami segenap kru yang bertugas dari Radio Muslim Jogja dan juga Niaga TV mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri perjumpaan kali ini. Barakallahu fina wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.